हाय नमस्कार मु स्वागत करुच्ची मोर आ गोटे ब्लॉग वीडियो को आपण मानकु शुभ सकाळ भगवान आपण दिन को शुभमय करंतु आपण मानकु आज मु देखेबी मोर गाँ मोर पिला दिन चलतु बुलिबा मोर गाँ मोर पिला दिन सब तो आपण माने तो आम घर देखी तो आउ थे देखा किसी दरकार पड़ोनी आमे जीवा आमर गाँ बुली ये सकाल सकाल दादा कुआडे जाइए साइकेल लेके आउछंती कौन तो एटा होची ये आपण माने देखि पारथुबे एटा होची आम गाँ एटा गाँ भीतर को गले आहरी गाँ अच्छी घर भी अच्छी तो आमे चलतु जीवा आउ किछि बाट आपण मानू देखेबी मोर पिला दिन मोर स्कूल मु जोटी पाठ पढ़े मु जोटी पिला दिन काटिची मु जोटी खेली एटा होची दादा का सकाल सकाल काम लगी पड़चा हेड देखते छेड़ दादा काम करचंती एकदम पूरा सकाल सकाल उठी भी गई नहांती आम गाँव रे पूरा फास्ट उठिक आसिक दुकान खोली साइलनी काम भी आरंभ कर साइलनी केते भल सकाल सकाल आउ केते जन कोढ़िया शोइचंती एपर्यंत भी उठी नहांती तो फ्रेंड्स मु आपन को देखेबी मु जोठी पाठ पढ़ी मो पिला दिन जोठी बीती जाइए आ से दिन गुड़ाक आज भी बहुत मन पकाउची एमती हुआंतानी भगवान एमती करंतीनी कि पुणी आउ थे मो पिला दिन को फेरी जाती पुणी आउ थे प्रथम रु पाठ पढ़ती पुणी से खसड़े खसती आ बहे सार्ट पैंट चिरती पुणी बाबा मामा ठू गाड़ी सुरती पुणी से सार मत पाठ पढ़ाते बेत पहाड़ पुणी आउ थे खाती बहुत सांग साथी से खटा मिठा कोली से बुला खरा तरारे बुला से गाड़िया पोखरी रे बुड़ीबा आउ जर हवा बाबा ठू गाड़ी शुणा बाबा मेडिसिन आनी दबा जर हेले मत राति सारा बसवा मो पाखे आज बहुत मन पड़ुची फ्रेंड देखु ये हूँ से गछ जो गछरे बहुत थर मु चढ़ी आ बहुत थर पड़ी आउे केते आंठू आंठी भी मु छिड़े ए गछरे चढ़ीकिना तो मु आसी पहुँची जाइए मो पिला दिनर से स्मृति पाखरे आपण मैंने देखि पार्थिबे ये हूँ से स्कूल जोठी मो पिला दिन बीती जाइए देखंतु ये हूँ से स्कूल जोठी मु पाठ पढ़ी मो पिला दिन जोठी ये हूँ से अंगनवाड़ी एटा किछि भी कलर है नथिला एटा एबे सब ना कलर हेची एबे काम होइची अधिक तो आमे जते बेले पढुथिलु खाली इटा रे ही तयारी हितला इटा तो एटा एबे कलर हे गनै कंप्लीट हे गलानी देखंतु फ्रेंड एटा होची से स्कूल जो स्कूल रे मु पाठ पढ़ी आउ बहुत बही खाता चिरीची बहुत काली सार्ट पैंट भी लगे सार बहुत बेत पहाड़ खाई आउ तथापि आम सार कथा किछि पिला थाउ बहुत दुष्टामी करू शुणुना पाठ भी सेते पढ़ुना पाठ पढ़ा बयस पाठ जी न पढ़ीचु से बदमाशी बेसी करूँ तो से लगी आज एमती अवस्था भोगुची ना काम अच्छी ना चाकरी अच्छी गाँव में बेकार हो बुलुचु आ कौन कर बहुत एमती पिला अच्छा स्कूल लाइफ रे निज लाइफ को गढ़ी पार नाहंती बोली आज से पछतौथिबे जो माने पाठ दी अक्षर पढ़ी बहुत जीवन में बहुत साहाय्य मिलुथिबे से किछिटा जानी पारुथिबे तो देखंतु फ्रेंड्स ये होउची सेई खसड़ा जो खसड़ा रे मु खसिकिना बहुत सार्ट पैंट चिरची आउ बोउ ठारू बहुत थर गाली भी शुणिची आउ हाराहारी हे जिवो कोड़ियारू ऊपर को मो सार्ट पैंट चिरीची आ छुंची सूतार बहुत थर बो मोर सिलाई करची तथापि भी मु शुणिनी सब बेले एनी टाइम
ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଖସୁଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇକି ସବୁ ପିଲା ପଳେଇବେ ତଥାପି ଆସିକିନା ଆମେ ଖେଳୁଥିବୁ। କିଛିଟା ପିଲା ଥିଲୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁ। ସେଇଠି ଏଇ ଖସଡ଼ା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ଫେରି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉଥରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ଅତୀତ ଆଉ ଆସିନି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇ ଟ୍ୟୁବଲ୍। ବାସ୍ ଫରକ ଏତିକି ଯେ ଆର ମୁହଁଟା ସେତେବେଳେ ଏପଟେ ଥିଲା, ଏବେ ନା ସାର୍ ସବୁ ଟିଚର୍ ମାନେ ସବୁ ଏପଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଳ ପାଖରେ ଥାଳି ଆସି ଧୋଇଲା ବେଳେ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ କେତେ ଥର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର ଓଦା ହେଇଛି, କେତେ ଥର ଏଠି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଶିଉଳି ଲାଗିକି କଚଡ଼ା ଖାଇଛି କେତେ ଥର। ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହୁଏ ବୋଲି କେତେଥର ବି ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ଯେ ବୋଉ କୁହନ୍ତି କେମିତି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଲା, କାହିଁକି ଓଦା ହେଲା, ଆଉ ଏତେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତୋର କେମିତି ଓଦା ହେଉଛି, ଚିରୁଛି କେମିତି, ଏସବୁ। କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ କରିବି, ଆମର ଆଉ କାମ କ'ଣ? ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ ନା ଡୁଡୁଲୁ, ଡୁଡୁଲି। ତ ହେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଡ଼ିଛି ଆଉ ବହୁତ ଥର ମୋତେ ଜ୍ୱର ବି ହେଇଛି। ଆଉ ବୋଉ ଆଉ ବାପାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଥର ଗାଳି ବି ଶୁଣିଛି, ମାରିଛି। ତଥାପି ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସାରାଦିନ ସାରା ରାତି ମୋ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅର ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ ସେ ନିଦ ବି ହୁଏନି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି ବି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଖାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଠିକ୍ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ରୁହନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ବସିକି ରୁହନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମୋ ଝିଅର ଦେହଟା ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖେଳିବ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତା ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋ ବାବା ମୋତେ କେବେ ବି ଏକା କରିକି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୋ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନେନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ମୁଁ ବୁଡ଼ିକା ଆଉ ବହୁତ ଥର ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଢ଼ି ହେଇଛି। ସେ ସିଢ଼ି ଆଗରୁ ପିଲାଦିନେ ଆମର ନଥିଲା, ସେ ସିଢ଼ି ଏବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ 5, 10, 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ସିଢ଼ି। ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ଖୋଳା ହେଇଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏ ପୋଖରୀ। ଆରେ ହେ, କ'ଣ ସକାଳୁ ସେଠି ମୁତୁଛୁ? ତୋତେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ମିଳୁନି? ଦେଖ ଇଏ ପିଲା ଏଇଠୁ ଉଠୁଛି, ଏଇଠି ମୁତୁଛି ଘର ଆଗ ମୁହଁରେ। ଆରେ ବାରି ଏଡ଼ିକି ଯାଉନୁ, ତ କ'ଣ ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଛି? ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ରାତି ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଭୂତ ସେଠି ନେଇଯାଉଛି। ଏ ଦେଖ, ଏ ମୋ ଭାଉଜ ହେବେ ବଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ତ କାମକୁ ଗଲେ ନା। ଡୁଡୁଲୁ ତମ ଆମର କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖି? ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ପଇସା ରଖିଦେଇଛି ବାବାଙ୍କଠୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଲଖିଆ। ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ ହେବେ। ସକାଳୁ ପଇସା ତ ବାପାଠୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ଦାନ୍ତ ଧରି ବଇଛି, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ସେ ମାଲ ଖାଇବ। ଛାଡ଼, ସିଏ ତ ପିଲାଟା, ଆମେ ତ ଏମିତି କେତେ କରିଛୁ। ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଖାଲି ରାତିରେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ କେମିତିକା ସକାଳ ହବ, ସ୍କୁଲ ବାହାନାରେ ପାଠପଢ଼ା କମ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି ବେଶୀ, ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ, ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତ ବେଶୀ ନ କିଣା ହେଇକି ଖାଲି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖେଳନା ଜିନିଷ ବେଶୀ କିଣା ହବ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ପିଲାଦିନେ ବର୍ବାଦ କରୁ। ଆଉ
ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଦୋକାନ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋକାନ ମାଟିରେ ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ତିଆରି କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଆମର ଜଣେ ବଡ଼ବାପା ହେବେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବି କେତେ ଜିନିଷ କିଣିକି ଖାଇଛୁ ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିକି ଖାଇଛୁ ଏଠୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମ ଭାଇ କାମକୁ ଯିବେ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ କାମକୁ ଯିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁକା ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୋଉ ଯଦି ଜାଣିବ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, କିଛି ବି କାମ କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି କରିନି, ଗାଧେଇନି, ତ ମୋ ଉପରେ ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚମ। ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, କହିବ ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ପଳା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ହଇରାଣ ହେବି। ତାକୁ କିଛି କହିନି, ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଯାଉଛି ଘରକୁ, କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।